اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 أستغفر الله وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا منان يا بادع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. আল্লাহ মাথা তুলে নিয়ে পাও পর্যন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রত্যেকটা গিরায় গিরায় বেতার যে রুকিয়ে আছে মাওলা, আল্লাহ প্রত্যেকটা গিরায় গিরায় যেই সমস্ত জান্নাতের গিট জাদুর গিট আল্লাহ তাদের ধ্বংসের উদ্দেশ্যে রুকিয়া আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন, তাদের গিটগুলাকে ধ্বংস করুন, তাদের হুসুনগুলাকে ধ্বংস করুন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي
هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم 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 قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس 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 وانظر إلى العظام كيف ننشدها وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله 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 على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله فلما تبين له قال أعلم أن الله فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله মাথার মধ্যে ব্যথা আল্লাহ মস্তিষ্কের ভিতরে ব্যথা আল্লাহ গাড়ের মধ্যে ব্যথা আল্লাহ মস্তিষ্কের ভিতরে ব্যথা মস্তিষ্কের ভিতরে কন্ট্রোলারের মধ্যে থাকা জাদুর গিট আল্লাহ কন্ট্রোলারের ভিতরে থাকা জাদুর গিট জিন্নাতের গিট আল্লাহ মস্তিষ্কের ভিতরে ব্যথার গিট আল্লাহ মস্তিষ্কের ভিতরে জিন্নাতের গিট আল্লাহ মস্তিষ্কের ভিতরে কন্ট্রোলারের মধ্যে
গলার মধ্যে আটকে থাকা জাদুর গিট, গলার মধ্যে আটকে থাকা জাদুর গিটগুলোকে ধ্বংস করে দিন মৌলা। আল্লাহ বেতার গিটগুলোকে ধ্বংস করে দিন মৌলা। পিঠের মধ্যে আল্লাহ, গাড়ের মধ্যে আল্লাহ, গাড়ের মধ্যে বেতার গিট, গাড়ের মধ্যে বেতার গিট, গাড়ের মধ্যে বেতার গিট, গাড়ের মধ্যে বেতার গিট, গলার মধ্যে বেতার গিট, গলার মধ্যে বেতার গিট, গলার মধ্যে বেতার গিট, জাদুর গিট, জাদুর গিট ধ্বংস করুন, ধ্বংস করুন আল্লাহ, ধ্বংস করুন আল্লাহ। তাদেরকে জ্বালিয়ে পুড়ে সারকার করে দিন আল্লাহ, আল্লাহ তাদেরকে জ্বালিয়ে পুড়ে সারকার করে দিন আল্লাহ, তাদেরকে জ্বালিয়ে পুড়ে সারকার করে দিন। তাদের গিটগুলোকে ধ্বংস করুন, হুসুনগুলোকে ধ্বংস করুন, গলার মধ্যে আটকে থাকা জাদুর গিটগুলোকে ধ্বংস করুন, গলার মধ্যে আটকে থাকা জাদুর গিটগুলোকে ধ্বংস করুন, গলার মধ্যে আটকে থাকা জাদুর গিটগুলোকে ধ্বংস করুন আল্লাহ। গাড়ের মধ্যে, গাড়ের মধ্যে, গাড়ের মধ্যে থাকা আটকে থাকা, গাড়ের মধ্যে, গাড়ের মধ্যে আল্লাহ, গাড়ের মধ্যে আল্লাহ, গাড়ের মধ্যে থাকা আটকে থাকা জাদুর গিট, গলার মধ্যে, গলার মধ্যে, গলার মধ্যে আটকে থাকা জাদুর গিট, জাদুর গিট, জাদুর গিট ধ্বংস করুন ইয়া আল্লাহ, ধ্বংস করুন ইয়া আল্লাহ, ধ্বংস করুন ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ তাদের গিটগুলো, তাদের হুসুনগুলোকে ধ্বংস করুন। فلما تبين له قال أعلم أن الله فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله فلما تبين له قال أعلم أن الله فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا আল্লাহ গারের মধ্যে থাকা জাদুর গিট, আল্লাহ গারের মধ্যে থাকা জাদুর গিট, আল্লাহ পিঠের মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকা বেতা, পিঠের মেরুদণ্ডের মধ্যে বেতার জাদুর গিট, আল্লাহ পিঠের মেরুদণ্ডের মধ্যে বেতার জাদুর গিট, আল্লাহ পিঠের মেরুদণ্ডের মধ্যে বেতার জাদুর গিট ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ, ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ।
আল্লাহ তাদের জাদুর গিটগুলোকে ধ্বংস করে দিন। আল্লাহ বেতার মধ্যে জাদুর গিট, আল্লাহ মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকা জাদুর গিট, মেরুদণ্ডের মধ্যে বেতার জাদুর গিট, মেরুদণ্ডের মধ্যে গাড়ের মধ্যে গলার মধ্যে আটকে থাকা বেতার জাদুর গিট, আল্লাহ মেরুদণ্ডের মধ্যে বুকের মধ্যে বেতার জাদুর গিট, ধ্বংস করুন ইয়া আল্লাহ। বুকের মধ্যে বেতার জাদুর গিটগুলোকে ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ। ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম রব্বান নাস আযহিবিল বাস ইশফি ওয়া আনতাশ শাফি লা শিফা ইল্লা শিফাউকা শিফা لا يغادر سقما رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما الله মেরুদণ্ডের মধ্যে বেতার জাদুর গিট, বুকের মধ্যে বেতার জাদুর গিট, বুকের বাম পাশে পুরো বুক জুড়ে বেতার জাদুর গিট ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ তাদের নড়াচড়াগুলোকে ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ তাদের নড়াচড়াগুলোকে ধ্বংস করে দিন। বুকের বাম পাশে থাকা বেতার জাদুর গিট, বুকের বাম পাশে পুরো বুক জুড়ে মেরুদণ্ডের মধ্যে বেতার জাদুর গিট, পুরো বুক জুড়ে মেরুদণ্ডের মধ্যে বেতার জাদুর গিট, আল্লাহ পুরো বুক জুড়ে বেতার জাদুর গিট ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ। আল্লাহ চেহারার মধ্যে থাকা আল্লাহ চোখের মধ্যে বেতা, আল্লাহ দাঁতের মধ্যে বেতার জাদুর গিট, আল্লাহ চোখের মধ্যে বেতার জাদুর গিট, আল্লাহ দাঁতের মধ্যে বেতার জাদুর গিট, আল্লাহ গলার মধ্যে বেতার জাদুর গিট ধ্বংস করুন ইয়া আল্লাহ। ধ্বংস করুন আল্লাহ, তাদের গিটগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সারকার করে দিন ইয়া আল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম যালিকা জাযাউহুম বিআন্নাহুম কাফারু বিআয়াতিনা যালিকা জাযাউহুম বিআন্নাহুম কাফারু বিআয়াতিনা وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا بسم الله الرحمن الرحيم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين بسم الله الرحمن الرحيم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما
أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بسم الله الرحمن الرحيم. أإذا كنا عظاما نخرة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله دقه وجله. اللهم لك الحمد يا من توحدت بالملك والملكوت وتفردت بالعظمة والجبروت. ملكت فقهر وخلقت فأمر. لا تحول ولا تزول، لا تغيب ولا تفوت.
قائم بنفسك سبحانك أنت الواحد العظيم أنت الواحد العظيم في جلاله وقدسه الكبير المتعال الكبير المتعال الكبير المتعال الكبير المتعال الكبير المتعال العالم بكل حال الكبير المتعال العالم بكل حال سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والملائكة المقربين نحمدك سبحانك بحمد الأولياء والصالحين اللهم إنا نحمدك بما تحب أن تسمع من عبادك حمدا اللهم نحمدك حمدا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت أكبر كبيرا اللهم لك الحمد كثيرا اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلا اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلا اللهم أنت عالم بكل حال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب شديد العقاب سريع الحساب اللهم احص السحرة وأعوانهم عددا اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم قتل السحرة وأعوانهم أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا قوي يا متين اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من أسحارهم وعقدهم وربطهم আল্লাহ তাদের জাদুর গিটগুলোকে ধ্বংস করে দিন মাওলা পেটের মধ্যে থাকা জাদুর গিটগুলোকে ধ্বংস করে দিন মাওলা আল্লাহ পেটের মধ্যে বেতার জাদুর গিট আল্লাহ পুরো পেট জুড়ে আল্লাহ তলপেটে বেতার জাদুর গিট আল্লাহ পুরো পেট জুড়ে বেতার জাদুর গিট আল্লাহ পুরো পেট জুড়ে বেতার জাদুর গিট আল্লাহ মেরুদণ্ডের মধ্যে বেতার জাদুর গিট আল্লাহ কোমরের মধ্যে থাকা বেতার জাদুর গিট ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ ধ্বংস করে দিন ইয়া আল্লাহ আল্লাহ তাদের যে গিটগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সারকার করে দিন ইয়া আল্লাহ আল্লাহ পুরো পেট জুড়ে পুরো বুক জুড়ে বেতার জাদুর গিট আল্লাহ পুরো বুক জুড়ে বেতার জাদুর গিট আল্লাহ পুরো পেট জুড়ে তলপেটে বেতার জাদুর গিট আল্লাহ তলপেটে বেতার জাদুর গিট তলপেটে বেতার জাদুর গিট আল্লাহ তলপেটে বেতার জাদুর গিট আল্লাহ তোমার রহমান রহিম নামের খাতির আল্লাহ ধ্বংস করে দিন আল্লাহ তোমার রহমান রহিম নামের খাতির এগুলো ধ্বংস করে দিন আল্লাহ তোমার রহমান রহিম নামের খাতির এগুলো ধ্বংস করে দিন তাদের গেটগুলোকে ধ্বংস করে দিন তাদের গেটগুলোকে ধ্বংস করে দিন তাদের গেটগুলো তাদের হুসুনগুলো ধ্বংস করে দিন তাদের হুসুনগুলোকে ধ্বংস করে দিন আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযু বিকা মিন আসহারিহিম ওয়া উকদিহিম ওয়া রাবতিহিম اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد ولا يصد ولا يقدر على دفعه أحد اللهم هلك أقواهم اللهم هلك أعملهم اللهم هلك أعتاهم اللهم هلك أمكرهم وأكبرهم وأدهاهم اللهم هلك أعملهم بالسحر
وأشدهم اللهم اهلك كل جبار عنيد شيطان متكبر مريد اللهم اهلك من تسلطوا بالسحر على عبادك عددا اللهم اقتلهم بددا فإنهم لا يعجزونك اللهم اهلكهم هلاك عاد وثمود اللهم اجعل عاليهم سافلهم قوم لوط اللهم وارجمهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عندك من الشيطان غير بعيد اللهم ارسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر اللهم اجعلهم كأعجاز نخل منقعر اللهم اهلكهم بالطاغية اللهم لا تجعلهم من باقية اللهم سلط عليهم جودا من جودك وملائكة من عندك اللهم أنزل عليهم رجزك الأليم وعذابك الشديد اللهم سلط عليهم جودا من جودك وملائكة من عندك يسومونهم سوء العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم ويذيقوهم عذاب الحريق اللهم انزل عليهم رجزا من السماء اللهم اغرقهم وأطبق عليهم قوم فرعون الماء اللهم ارسل عليهم أنجما ثاقبا وشهبا حارقا وصواعق قائلة مدمرة اللهم زلزلهم زلزلا شديدا واكبتهم والعنهم لعنا كبيرا اللهم اقتل من سحر وطغى وبغى وكان لآياتك عنيدا اللهم ارهقه صعودا اللهم اجعل النجوم عليهم رجوما والزقوم لهم طعاما واسقهم حميما اللهم الق في قلوبهم الرعب اللهم فزعهم تفزيعا وحل بينهم وبين ما يشتهون وحل بينهم وبين ما يريدون ويبغون اللهم قتلهم تقتيلا وحرقهم تحريقا اللهم صب من فوق رؤوسهم الحميم اللهم احصر به ما في الأرحام والزهور وأيدي وأرجل والعورات والبطون اللهم ارهقهم بنار تأتيهم بغتة لا يستطيعون ردها عن وجوههم وأجسادهم واجعلهم حصيدا خامدين اللهم صب عليهم العذاب صبا اللهم لا تبق منهم أحدا أبدا اللهم صب عليهم صوت عذاب اللهم اجعلهم كحشيم المحتضر اللهم اجعل في أعناقهم وأيديهم وأرجلهم سلاسل وأغلالا وسعيرا اللهم حرق من أدبر واستكبر وعبس للحق وبصر وحسد وأقد وربط وسخر اللهم واصله سقر اللهم لا تبق منه ولا من جوده أحدا ولا تذر اللهم اخسف بهم الأرض اللهم ارسل عليهم حاصبا من السماء واقطع عنهم أسباب الحياة
اللهم أنزلهم من صياصهم وأخرجهم من حصونهم وبيوتهم أذلة صاغرين اللهم اكسر ملكهم واقسم زهورهم واكسر شوكتهم وعتل أسلحتهم وما يستخدمون وفي أسحارهم ذل المسلمين اللهم ابطل أسعارهم أينما كانت وكيفما كانت اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم وأعانهم من السحرة يا قوي يا متين اللهم اقلب السحر على من سحر اللهم أذق الساحر ألم سحر اللهم أذقه وبلاء أمره اللهم اجعل عاقبة أمره خسران اللهم اقلب السحرة على أعوانهم اللهم أقلب السحرة على أعوانهم وسحرتهم اللهم أقلب أعوان السحرة اللهم أقلب أعوان السحرة اللهم أقلب أعوان السحرة خائبين اللهم أقلب أعوان السحرة اللهم أقلب أعوان السحرة خائبين اللهم رد كيدهم في نهورهم اللهم رد كيدهم في نهورهم اللهم اخرجهم من الأسجاد أجساد أذلة صاغرين اللهم انصر عبدك وأمتك اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك وعليه الصلاة والسلام اللهم افتح لعبدك فتحا مبينا اللهم اشفيهم شفاء لا سقم بعده اللهم أنزل الشفاء اللهم ارفع كل الداء اللهم اشفيهم شفاءك واحزر عنهم أذى اللهم اشف أنت الشافي 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 لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف أنت الشافي اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم لا يبطل السحر إلا أنت ولا يحل العقد إلا أنت اللهم لا يبطل السحر إلا أنت ولا يحل العقد إلا أنت اللهم لا يبطل السحر إلا أنت ولا يحل العقد إلا أنت اللهم لا يبطل السحر إلا أنت ولا يحل العقد إلا أنت اللهم لا تم السحر اللهم ما تم السحر إلا بإذنك اللهم ما تم السحر إلا بإذنك وبعلمك
اللهم ما تم السحر إلا بإذنك وبعلمك ولا يبطل إلا بإذنك وقدرتك ولا يبطل إلا بإذنك وقدرتك اللهم أبطل الأسحار كلها 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 হে আল্লাহ আপনি জাদুঘরের সব জাদুগুলা নষ্ট করে দিন আল্লাহ গোপনে প্রকাশ্যে যেই সমস্ত জাদুগুলা করছে সব জাদুগুলা নষ্ট করে দিন আল্লাহ গোপন শক্তিশালী নতুন পুরাতন সব জাদুগুলা নষ্ট করে দিন হে আল্লাহ আপনি জাদুগুলা নষ্ট করে দিন আল্লাহ গোপন শক্তিশালী নতুন পুরাতন সব জাদুগুলা নষ্ট করে দিন পাওয়ারের গিরার মধ্যে বেটার জাদুর গীত আল্লাহ পাওয়ার গিরার মধ্যে বেতার জাদুর গীত আল্লাহ পাওয়ার গিরায় আল্লাহ শরীরে অঙ্গে প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রত্যেকটা গিরায় বেতার জাদুর গীত নতুন পুরাতন শক্তিশালী যত সব জাদুগুলো আছে সব নষ্ট করে দিন আল্লাহুম্মা আবতিরিল আসহারা কুল্লাহা আল্লাহুম্মা আবতিরিল আসহারা কুল্লাহা খাফিয়াহা ওয়া وقويها وقديمها وجديدها خفيها وقويها وقديمها وجديدها اللهم أبطل الأسحار التي فيهم تعددت اللهم أبطل الأسحار اللهم أبطل الأسحار الكثيرة التي فيهم تمنعت اللهم ابطل الأسحار الكثيرة التي فيهم تمنعت اللهم أبطل كل سحر اللهم أبطل كل سحر اللهم أبطل كل سحر হে আল্লাহ আপনি গোপন এবং শক্তিশালী সব জাদুগুলা নষ্ট করে দিন اللهم أبطل كل سحر أصله في الأمي أو الألباب اللهم أبطل كل سحر أصله في الأمي أو الألباب اللهم أبطل كل سحر خفي قوي اللهم أبطل كل سحر خفي قوي اللهم أبطل كل سحر خفي قوي اللهم حل كل مسحور يا الله জাদুর জন্য প্রত্যেকটা গিট আপনি খুলে দিন আল্লাহ জাদুঘর ব্যক্তির প্রত্যেকটা জাদুর গিটগুলা খুলে দিন তাদের দিকে প্রত্যেকটা জাদুগুলা গুড়িয়ে দিন মাওলা আল্লাহ জাদুঘরকে ধ্বংস করে দিন বেতার জন্য যেই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গিরায় ব্যথা থাকা জাদুর গিট আল্লাহ পায়ের মধ্যে নুকের মধ্যে হাতের কবজির মধ্যে হাতের নুকের মধ্যে পায়ের নুকের মধ্যে আল্লাহ যেই সমস্ত গিরায় বেতার জাদুর গিট আল্লাহুম্মা হুল্লা কুল্লা মাসহুর আল্লাহুম্মা হুল্লা কুল্লা মারবুত আল্লাহুম্মা ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম আল্লাহুম্মা ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম برحمتك نستغيث أنت عددنا وأنت نصيرنا بك نحول وبك نصول وبك نقاتل اللهم إنا نجعلك في نحوره السحرة 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 وقدامهم وحراسهم وكبرائهم اللهم إنا نجعلك في نحوره السحرة وخدامهم وحراسهم وكبرائهم اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ومن عقدهم وأسحارهم وأسلحتهم اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم
ومن نقدهم وأسحارهم وأسلحتهم اللهم ابطل كل سحر مرشوش আল্লাহ পানি দিয়ে চিটানোর জাদুগুলা ধ্বংস করে দিন আল্লাহ পানি দিয়ে চিটানোর জাদুগুলা নষ্ট করে দিন আল্লাহ এই পানি দিয়ে চিটানোর জাদুগুলা নষ্ট করে দিন আল্লাহ পানি দিয়ে চিটানোর জাদুগুলা নষ্ট করে দিন আল্লাহ শরীরের মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে গিরা গিরা বেতার জাদুর গিটগুলাকে ধ্বংস করে দিন আল্লাহ মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত হাতের নুকের মধ্যে পায়ের নুকের মধ্যে আল্লাহ হাঁটুতে কোমরে পিঠে পেটে আল্লাহ বুকের মধ্যে আল্লাহ গলার মধ্যে গালের মধ্যে মস্তিষ্কের ভিতরে বেতার জাদুর গিটগুলা ধ্বংস করে দিন মাওলা আল্লাহ তাদের প্রত্যেকটা গিটগুলাকে হুসন ধ্বংস করে দিন আল্লাহুম্মা বুতিল কুল্লা সিহরিন তাগাসু ফীহি বিমুলুকিল জান اللهم ابطل كل سحر على مبائد والأرحام اللهم ابطل كل سحر في جثث وعظام اللهم ابطل كل سحر في جماجم صنعوا اللهم ابطل كل سحر ملموس اللهم ابطل كل سحر ملبوس اللهم ابطل كل سحر بالمصافحة تم اللهم ابطل كل سحر عبر هاتف صنعوا اللهم ابطل كل سحر من بلد بعيد صنعوا اللهم ابطل كل سحر بآية عكسوها بآية حرفوها اللهم ابطل كل سحر متهنوا فيه كتابك اللهم ابطل كل سحر حركته الرياح اللهم ابطل كل سحر جبل اللهم ابطل كل سحر في جبل أواه اللهم إنا نعوذ بك من غدرهم ومكرهم اللهم إنا نعوذ بك من حقدهم وحسدهم اللهم إنا نعوذ بك من شدة بطشهم وتربصهم ومطابعتهم وتشديهم اللهم إنا نعوذ بك من صبرهم وصبر شياطينهم اللهم يا حي يا قيوم 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 لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم